তুমি এই না আজি মু চিকেন আনিছি এই চিকেন কু টিকে ফ্রাই করে দে মতে ভারি ভোক হলানি মু খাইবে এই না ତୁ ଯା ଏତେ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଆଜି ବି ମଦ ପିଇକି ଆସିଛ ଆଉ ତୁମ ହାତରେ ଚିକେନ ଧରିଛ। ଆରେ ଆଜି ପରା ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମ ଘରେ ଆମିଷ ରନ୍ଧା ହୁଏନି ସେଇଟା ତମେ ଭୁଲିଗଲ। अबे चुप कर मोते आओ बेसी बाठो चिकन चुपचाप आई चिकन ने आओ मोते रोसई करी दे है ना ଆରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବିନି ଆଜି ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କାମ କରିପାରିବିନି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ବି ସମୟ ଆସି 10ଟା ବାଜିଲାଣି ମୁଁ ଏଇଟା ରୋଷେଇ କରିପାରିବିନି। कौन कहिलो तू ए चिकन रोसई करबने ଆରେ ନା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲି ରୋଷେଇ କରିଛି ସେଇଟା ତମେ ଖାଇଦିଅ। कौन कहिलो तू मो भाई भात डाली रोसई करेछु सेटा पुणी मु खाइबे ना तू एमिति रे मानिबुनी माटो हले तू को तो बोबा भी ए चिकन रोसई करके दबो ए देख आराम जादे ଖସି ଗଲା ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲା। ଏବେ କାଲି ହାତ ଉଠେଇଛେ ଯଦି ଏ ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରି ନ ଦଉ ତାହେଲେ ମାରି ମାରି ତ ଜୀବନ ନାଇଁ ଯିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ତମେ ମତେ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରିପାରିବିନି। କହିଲୁ ତୁ ଏ ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରିବନି ନା ନା ତୁ ଏମିତିରେ ମାନିବୁନି ତୋତେ ମାଟ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ନହେଲେ ତୁ ଏ ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରିବୁନି ଦେଖିବା ତୁ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବୁ। କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ରାତି ଅଧର ମଦ ପିଇ ଆସି ମୋ ରାତି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ। ଏବେ ତୁ ମଣିଷ କୁକୁର ବାପା ଏ ହାରାମଜାଦି ମୋ ମୁହ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛି ଆଉ ଏ ହାରାମଜାଦି ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କୁକୁର ପାଲଟି ଯାଇଛି କୁକୁର। ହେଲେ ବାପା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏ ହାରାମଜାଦି ପାଇଁ ମତେ କୁକୁର କହିଲ ଠିକ ଅଛି ବାବା। ଏ ହାରାମଜାଦି ଯଦି ମୋ ମୁହ ଉପରେ ଜବାବ ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଜୀବନ ନାଇଁ। ଆରେ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମା ଏତେ ବୁଝାଇଲା ପରେ ବି ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନି ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଇ ଆସି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରୁଛୁ। ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା ଆଉ କଲେ ତମେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଅଧିକା ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ତମେ ହଉଛ ଏ ଘରର ଘର ଜୋଇ ମାନେ गोटे ओइटा किया कुकुर तमें मो बापा बाहा बोले ए घर बड़ी रही तो ना तुम स्वामी स्त्री को भी ए घर बाहर कर तू पागल हो जाए कौन कौन मारे होचंती ए घर बड़ छुई माने तो बड़ भाई समान मो आगरे तो जोई को एते बड़ अपमान कथा कहि पारछ
ची ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସତେ ମୋ ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ମତେ ଘୃଣ ଲାଗୁଛି ତୁ ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ ଭାଇ ରୂପରେ ତୁ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଦଉଛି ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଅଧିକା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉନି ନହେଲେ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବନି। अरे एते कथा शुणी सारा पर एते अपमान सही सारा पर ए घरे कहीं रही नताशा। अरे मोर भी घर द्वार अच्छे मोर भी बापा माँ सब अच्छा। अरे ए घरे कहीं पड़ी रहा आज आज यही मुहूर्त में आम ए घर छाड़ी कुआड़े चली जा नताशा। अरे तारा अरे रही जाओ तुम्हें मैंने कहीं घर चली जीव अरे चली जीव चाहूँ तो ए बदमाश चली जाऊ अबे हराम ज्यादा जेते शीघ्र बाहर ए घर चली जा अरे तू तो घरे रहिले केते बेले घरटा भांगे के चूरमार कर दबू तो परी पुरांगर तिले केते नो तिले केते ले बाहर कोठी हराम में अरे बाबा सोचो के घर बाहर आने बाबा बाबा ठीक अच्छे तुम्हें माने जदि निज बो छीर सबाख्या नहीं मत घर चली चली खोज ताहले मु निश्चय जीवी हेले बाबा मोर गोटे कथा मन रख आज तुम्हें माने मोर बापा मान कि मु तुम पुओ नुह अलक्षणी मो स्त्री नुह कि मो तार स्वामी नुह आए हरामजादा मो पुओ नुह कि मो तार बापा नुह आज सबू संपर्क काटी ए घर चली चली जी आउ केबे फेरबिनी माँ आउ केबे फेरबिनी ओहो सेता शीघ्र बाहरछु खाली जा कहूची ओहो चली जीबे जेल में चलचे घर चली जीबे बाबा सोचो के घर बाहर करोनी बाबा से चली गली माँ से को अटकाओ माँ से बिना हमें केमिति बचिबो माँ चली जाऊ से बाहर जाई केते एमिति मद पी हियास करबो टंका पैसा सरी गला परे किछि उपाय न पाए आम समस्त को मने पकाई से घर को निश्चय फेरी आसीबो रे माँ चल माँ धैर्य धर रे माँ धैर्य धर अरे माँ नताशा अरे झुई पुओ एसे सूर्य जहाँ कही गला से गुड़ा को मनहुणा करबनी रे माँ मनहुणा करबनी चल झुई पुओ घर भीतर को चल चल बाबा रे माँ जोड़ागुड़ा ग्रामर चिंटू और दिशा भाई मिसी 50 टका पुरस्कार दे धन्यवाद ता संगे नक्तिगुड़ा ग्रामर